شكرا عبد الجليل بردودي. إذن اليوم سوف نتعرف على أهمية البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وما سيقدمه من خدمة أيضا للعصرنة والتنمية المحلية، لكن كيف ذلك؟ من هنا سنتطرق إلى الدور الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتثمين البحث العلمي وتطوير التكنولوجي، والتي تعد هذه الوكالة همزة وصل بين عالم البحث وعالم المؤسسات. وسنستضيف للشرح ذلك مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجي البروفيسورة جميلة حليش. مرحبا بك سيدتي. شكرا سيدتي للاستضافة، سعيدة جدا بوجودي هنا معكم. شكرا لك، نحن أيضا سعداء بوجودك معنا. إذن هل يمكن شرح دور الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي؟ ما هو دور الوكالة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ إذن قبل كل شيء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي c'est-à-dire l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. C'est une institution sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. إذن هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هي c'est une institution aussi ذات un statut d'EPIC, donc طابع صناعي وتجاري. C'est une institution qui a été créée en 1998. Sa mission essentielle était de se constituer كهمزة وصل كما قلتي بين نتائج البحث العلمي والميدان الاقتصادي والصناعي tout le secteur socio-économique. Donc المهام تاعها الأولوية, ses priorités, c'est de se constituer en passerelle entre l'industrie, l'entreprise, le socio-économique et la recherche et la science. مهمتها الثانية qui est tout aussi importante, c'est de savoir sélectionner المشاريع ولا البحوث التي تستحق فعلا التطوير et le développement باش تجوز au secteur socio-économique. Voilà. أيضا من مهام الوكالة الوطنية وتثمين نتائج البحث أنها elle prend en charge aussi les porteurs de projets فيما يخص la propriété intellectuelle. إذن les porteurs de projets viennent nous voir, nous recevons les projets soit par site web ou par courrier postal ou directement ils viennent nous voir, on discute autour de son projet, nous l'aidons à formaliser la procédure, etc. وبعد ذلك كاين مراحل حتى المشروع يصل إلى مرحلة النضج الكافية باش تسمح له أنه يتطور إلى حالة une entreprise مصغرة ولا une entreprise carrément une start-up ou une spin-off على حساب منبع البحث. نعم. حتى أنكم اخترتوا شعار الوكالة وهو مرافقة فعالة من أجل بحث مفيد. Exactement. إذن فعلا هناك بحوث أكاديمية في الجامعات ومراكز البحث les écoles. نعم. هناك بحوث أكاديمية purement أكاديميك قد تستحق التطوير نعم. أو تبقى à l'échelle académique. نعم. شكرا. إذن الآن موعد آذان صلاة العصر بالجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن سيدة جميلة حليش، هل يمكن الحديث عن تمويل الوكالة؟ كيف يتم؟ نحن نعلم أن الوكالة ذات طابع صناعي وتجاري، فكيف يتم تمويل الوكالة التي بدورها ترافق هذه المشاريع في البحث العلمي وترافقهم أيضا لإخراجها من المخبر إلى السوق؟ شكرا. إذا التموين c'est une question très sérieuse, très pertinente. طبعا. بما أنه من غير التموين هذا on peut pas parler de تثمين نتائج البحث ولا création d'entreprise ou de start-up. لازم تموين معين. الوكالة الوطنية خلقت elle a été créée depuis 98 en tant qu'EPIC. كمؤسسة اقتصادية ذات طابع اقتصادي. Seulement, elle recevait une subvention du ministère de l'Enseignement supérieur pour le fonctionnement de l'agence, les salaires, etc. Mais les تموين غير كافية بالطبع. ولكن les تموين البحوث والمرافقة للبحوث وتطويرها ومرافقتها كان لازم un autre fonds qui est le Fonds national de la recherche. Et heureusement, depuis on va dire les débuts 2013 ou fin 2012, le Fonds national de la recherche HADA a permis, dans une nouvelle nomenclature, il a donné l'outil juridique et financier للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث باش تقدر ترافق البحوث هذه، ترافقها ماشي شكليات فقط ولكن ترافقها فعليا في الميدان. دونك سي ان فون كي ديديي لحامل المشروع للمشروع حتى ينضج وتخلق لونتربريز. هل هناك فعلا إقبال من طرف شباب مبتكر يعني نحو الوكالة؟ هل يعني الوكالة لديها سياسة إعلامية كافية من أجل استقطاب أصحاب الأفكار وأصحاب أيضا الابتكارات من أجل إنشاء هذه المؤسسات؟ السياسة الإعلامية تاع الوكالة moi je pense qu'on fait ce qu'on peut, on fait notre mieux حتى نعرف بالوكالة بمهامها بدورها في مرافقة les jeunes entrepreneurs, les inventeurs والباحثين. وانا لاحظت انه je suis là depuis 2013 كاين اقبال de plus en plus متزايد من عام لعام vers الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث. أحياناً je n'ai pas la ressource humaine suffisante باش نجاوب مع جميع الطلبات مع جميع les projets مع جميع les chercheurs etc. il faut de on ne peut pas se constituer en passerelle كهمزة وصل على الإطار الوطني على التراب الوطني كلية، همزة وصل بين الجامعة المعهد البحث ou le secteur socio-économique avec 10-15 personnes. C'est vraiment insuffisant. Mais nous faisons de notre mieux. Voilà. هناك حتى ربما مندوبيات خاصة بالوكالة على مستوى الوطن لتسهيل مهام الوكالة وللتقرب أكثر من المواطنين ربما يعني اللي عندهم أفكار ابتكارية حتى في داخل الوطن. فعلا عندنا مندوبيات. Elles ont été installées, c'est des délégations régionales. Elles ont été installées en 2013, en juillet 2013. Elles ont été installées suivant un découpage géographique donné. إذا عندنا مندوبية في الجنوب بجامعة ورقلة، في الغرب بجامعة وهران، في قسنطينة، وفي السنتر جامعة بومرداس. ولكن أنا نظن المندوبيات هذو ما يكفيوش، لأنه
chaque région géographique, elle a sa spécificité, elle a ses besoins, elle a ses potentialités. Il faut vraiment qu'on soit bien représenté sur tout le territoire national. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler باش نروحوا vers les pôles technologiques. لازم تكون عندنا مندوبية dans chaque pôle technologique en dehors du découpage géographique. وين يكونوا du potentiel, il faut qu'on soit installé, qu'on soit représenté. نعم. نتحدث أيضا عن يعني الملتقيات والندوات. المرافقة تتم أيضا عبر هذه الملتقيات والندوات التي تقيمونها وتنظمونها، أيضا تنظمها الوكالة بالشراكة مع مؤسسات أخرى من أجل يعني التعريف بمهام الوكالة وكذلك متابعة أهم القضايا المتعلقة بالبحث العلمي. فعلا. إذن أحد أسهم وأحد طرق لتثمين نتائج البحث أو لمرافقة البحوث في صدد التطوير أنه نعرف الناس ونعرف لو سيكتور سوسيو ايكونوميك بهذا المشروع. les investisseurs, les industriels, les entrepreneurs, les banquiers, l'ONSEJ، جميع آليات المرافقة الموجودة في الجزائر. Nous les invitons, nous les convions à un atelier donné ou un workshop وين حامل المشروع ولا حامل 1 ولا 2 3 على حساب لا تيماتيك اللي قررناها يقوم عرض مشروعه. Il y a des critiques, il y a des corrections qui sont apportées, il y a des encouragements, il y a des investisseurs qui sont intéressés, il y a des entrepreneurs qui sont intéressés. Et donc c'est une façon de faire la promotion نتاع المشروع. Voilà. Mais وحده juste la promotion n'est pas suffisante. C'est un des segments de valorisation. نعم. إنشاء حاضنات، ربما هذا المفهوم غير معروف وجديد يعني على جداً. نعم. الحاضنات ربما يعني تفكرنا بالأطفال الصغار، يعني لما نقول حاضنة ربما عنده نفس المفهوم، مرافقة المؤسسة كطفل عبر الحاضنة. كان هناك ملتقى في الأسبوع الفارط بتيبازا حول أهمية ودور الحاضنات في يعني تثمين نتائج البحث فعلا على مستوى الواقع الاقتصادي، فهل يمكن شرح مفهوم الحاضنة؟ الحاضنة كما تفضلتي وقلتي سي فري كو هي سي ان اسباس اللي يسمح لمشروع صغير أنه يكبر ويتطور حتى يلحق إلى درجة النضج اللي يسمح له يتحول إلى une entreprise. Voilà. Pourquoi on a organisé cet événement se rapportant sur la thématique des incubateurs? Nous, c'est un retard immense fait le contexte. Il fallait qu'on fasse quelque chose لأنه وكالة وطنية وحدها في وزارة التعليم العالي ما تكفيش باش تقوم ولا بمرافقة جميع المشاريع. C'est pas possible, on peut pas tout faire à la fois et on peut pas se permettre de rater des projets ou de perdre des projets parce que ما لحقوش عندنا ولا ما قدروش يلحقونا d'une manière ou d'une autre. Donc il faut absolument installer des structures مؤسسات اللي تسمح أنه تجذب المشاريع. هي سي دي بروجي فالوريزابل، سي دي بروجي اللي عندهم une valeur ajoutée qui seront accueillis في هذه الحاضنات اللي il faudra bien les installer في الجامعات ولا في les centres de recherche ولا في les écoles. Il n'y a pas un texte de loi qui gère le staff. Pour l'instant, نقولوا بلي c'est un service commun. Donc, c'était le point qui a été surtout discuté. Et les incubateurs هادو والحاضنات هادو يسمحوا أنه جامعة معينة تقدر تستقطب un flux maximum نتاع المشاريع ويقوموا بمرافقاته. لونفغودات يعني الوكالة تاعنا نرافقوا هذيك الحاضنات
باش تقدر تلعب دورها في لو ديفلوبمون دو بروجي اي لو غيدي و لو موني جوسكا ماتوراسيون. والحاضنة يعني هل تكون في المؤسسة الجامعية فقط أو هل يمكن أن تكون أيضا في مؤسسة صناعية؟ يعني ليس فقط في المحيط الجامعي، هل يمكن أن تكون في مؤسسة صناعية أو في محيط آخر؟ Moi je pense que تسمحي لي je m'exprime voilà. Moi je pense que les incubateurs للحاضنات c'est des textes, les textes de loi, c'est les hommes qui les font et c'est les hommes qui les défendent. Donc, إذا احتجنا لحاضنة في جامعة نحطوا حاضنة في جامعة، إذا احتجنا حاضنة dans une entreprise نديروا حاضنة dans une entreprise. كاين même حاضنات privées خاصة. Il y a des entrepreneurs qui se réunissent entre eux, qui se regroupent entre eux et ils récupèrent des projets, des porteurs de projets qu'ils accompagnent, qu'ils suivent, qu'ils forment, qu'ils coachent jusqu'à création d'entreprises. Ils sont actionnaires معهم ou là ça dépend comment ils s'entendent. Donc Hadina c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est un espace logistique. وين حامل المشروع يجي il trouve tous les services nécessaires, il a le téléphone, il a l'internet, il a un ordinateur, il a un bureau, il a un siège administratif de son entreprise. عنده أيضا son registre de commerce يمكن يعطي له عنوان الحاضنة ولا de l'agence comme on procède en ce moment. Donc نقدروا نحطوه là où on veut, il y a pas de il devrait pas y avoir de limite, il faut laisser libre cours aux initiatives. Voilà. هل يعني في رأيكم الوسائل حاليا كافية من أجل متابعة هذه الحاضنات واحتضانها يعني بشكل يعني يليق بهذه المشاريع لتدعمها وتدفعها إلى أنها تكون يعني مرافقة للنمو الاقتصادي؟ ربما الإشكال كامل هو الإمكانيات على مستوى الحاضنات، يعني على مستوى هذه المؤسسات التي تستضيف الحاضنة en elle-même ne nécessite pas beaucoup de technique ou d'appareillage ou d'appareils techniques. الحاضنة est censée recevoir حامل المشروع. إذا كي يجينا حامل المشروع tout ce qui est technique, technologique, développement, tout ce qui est عمل بالمخبر يعملوا في الجامعة أو في مركز البحث. Donc une fois que طور المشروع نتاعو في المخبر il sait que هذا المشروع il a une valeur ajoutée qu'il peut être développé يجي للحاضنة. في الحاضنة nous procédons à la valorisation لتثمين هذاك المشروع. Donc ما يحتاج إلى وسائل كبرى ولا كان أيضا sur le territoire national des centres de transfert technologique et d'innovation اللي هما في صدد الإنشاء. C'est des espaces qui pourraient être joints للحاضنة بما أنه عندهم ils peuvent disposer d'équipements techniques lourds si c'est nécessaire et qui peut servir aussi à toute une région, à plusieurs universités à la fois. إذن الحاضنة c'est l'espace où حامل المشروع يحول المنتوج نتاعو إلى une entreprise. Et il y a des procédures pour cela. هل هناك إطار قانوني أيضا يسمح بذلك؟ يعني بالنسبة لحماية الملكية الفكرية وكذلك الإطار القانوني، الترسانة القانونية التي تخص الحاضنات، هل هناك إطار قانوني يسمح بذلك؟ Alors, le seul texte qui existe فيما يخص الحاضنات أنه حاضنات وزارة التعليم العالية أنها تعد كسيرفيس كومان. C'est un service مشترك بين جميع un certain nombre d'universités. D'accord. Les incubateurs الحاضنات en elles-mêmes, elles ont été يعني sa mission là, sa fonction existe la CNRC, elle a été bien mentionnée, donc c'est une activité qui est bien reconnue. Voilà. Donc les rouages juridiques, ils existent, mais il n'y a pas eu de texte de loi d'application, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'exercice. C'est pour ça حاجة جديدة يعني ربما جديدة نعم حديثة النشأة. Ça ne devrait pas être حديثة النشأة يعني تأخرنا كثير ربما في هذا المجال. نعم. وقعتم اتفاق بروتوكول اتفاق بين الوكالة وبين المعهد الوطني للملكية الصناعية
فما هو يعني المحور الأساسي لهذا البروتوكول وأهداف هذا البروتوكول أيضا؟ نعم، إذا لينابي الوكالة الوطنية لحماية الملكية الاقتصادية voilà. فعلا donc on a signé un protocole d'accord de partenariat معهم. Pourquoi? Parce que nous recevons beaucoup de projets من الجامعات وغير جامعيين et puis beaucoup ne savent pas qu'ils sont confrontés à un réel danger de perte de leur propriété intellectuelle. إذا احنا أول شيء نديروه مع حامل المشروع une fois que المشروع présente une valeur réelle, عنده قيمة مثبوتة من طرف les experts que nous engageons, nous lui conseillons de procéder à la protection intellectuelle. إذن comme aller jusqu'à l'INAPI, etc., ou des fois حاملين المشاريع يطرحوا علينا أسئلات, etc., nous avons décidé de ce partenariat مع l'INAPI pour nous faciliter les va-et-vient entre l'INAPI et l'envoi وحامل المشروع. Voilà. هل هناك نماذج ناجحة لبعض المبتكرين الجزائريين واللي فعلا يعني حققوا فعلا نجاح على مستوى يعني السوق الجزائرية ومؤسسات نموذجية ناتجة عن تثمين البحث العلمي؟ المشاريع اللي نعم، يعني هل هناك فعلا مشاريع يعني مشاريع ناجحة يعني حققت فعلا هذا النجاح؟ فعلا كاين دوزان دونتربريز في اطار معين يعني نجحت اللي تثمنت لي بروجي دو ريشيرش و لور بروجي se sont transformés en entreprise. Maintenant ça suffit pas انه تنجح وتخرج من الحاضنه ولا تخرج من لا بيريود ولا محاله on va dire التحضين de l'incubation si ça se dit. Donc il y a d'autres procédures par suite. Il faut qu'il y ait un fonds qui dégage, qui permet à l'entreprise d'être créée. Il faut un fonds d'amorçage, il faut un suivi. Et on ne peut pas dire une entreprise ناجحة إذا ما تعدتش le seuil de 3-4 ans. Voilà. Donc pour l'instant, nous avons une bonne douzaine d'entreprises créées. Il ne faut pas oublier que c'est un métier nouveau et que nous avons commencé pratiquement depuis 2014 à activer dans ce sens-là. Donc moi, je trouve que c'est une réussite, c'est un bon début et il nous faut d'autres outils pour réussir mieux et plus. نعم. حتى أنه هناك يعني نموذج ناجح ربما في الخارج وهو بالقاسم حبة الذي نال جائزة مؤسسة وسام العالم الجزائري وهو متخصص في مجال الإلكترونيات الدقيقة. يعني ما رأيكم في هذا النجاح؟ Personnellement, je suis fière de M. Belkacem Habba. D'ailleurs, nous l'avons invité, استضفناه في الملتقى الحاضنات حول الحاضنات. Il s'est présenté avec toute sa modestie. Il a conseillé les porteurs de projets. Il a décrit comment, les États-Unis, comment les procédures sont simples et faciles et que ça permet vraiment la création de richesses, qu'on n'est pas obligé de chercher trop longtemps. Est-ce qu'on peut faire ça, on ne peut pas le faire, est-ce qu'on peut se permettre, on ne peut pas se permettre, est-ce qu'on peut financer, on ne peut pas financer. Les mécanismes voilà, ils sont anciens dans le domaine. C'est la seule différence. Les سمحت بأنه الجزائري à l'étranger puisse réussir, c'est une histoire d'outils et de moyens, pas de moyens financiers avant tout. C'est les outils juridiques qui bloquent plus qu'autre chose. C'est les outils financiers qui bloquent plus qu'autre chose. Nous avons, je suis certaine que nous avons autant de génie ici en Algérie, sur le sol algérien, qui ne demandent qu'à faire preuve de leur génie. Voilà. أنا نتحدث بما أننا نتحدث على القانون وعلى الجانب القانوني ومرونة أيضا كل ما هو إداري في إنجاح هذا التثمين لنتائج البحث. تحدثوا أيضا على قانون البحث العلمي الجديد. هل يعني يواكب هذا التطورات التكنولوجية؟ هل يساعد أيضا عمل الوكالة وتنفيذها لمهامها؟ Ce que je sais, c'est que cette troisième loi d'orientation pour la recherche au prochain quinquennal, c'est une loi qui est très portée sur تثمين نتائج البحث. إذا هذا القانون، قانون البحث، يقرب إلى أقصى درجة بين البحوث العلمية
والميدان الاقتصادي. Donc le rôle essentiel الآن, surtout vu la conjoncture actuelle, c'est de rapprocher ou de mettre au service du socio-économique la recherche et le savoir. Et donc, je pense qu'il est temps maintenant de se développer en se basant sur la connaissance et le savoir pour ne pas avoir nous sommes obligés de nous appuyer sur la science et le savoir pour nous développer, ne pas tout le temps s'appuyer sur le pétrole. خاصة هناك معايير دولية يعني بالنسبة للمنافسة وكذلك أيضا نعم والوضع الاقتصادي الحالي الذي يفرض خلق ثروة أيضا والاعتماد على الإنتاج الوطني. Exactement. Donc moi je pense c'est كما يقولوا رب أزمة تلد همة. C'est peut-être le bon moment pour pouvoir compter sur nos chercheurs, sur nos résultats, sur nos travaux à nous et valoriser ce que nous savons faire. شكرا لك البروفيسور جميلة حليش مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي على كل هذه التفاصيل والتوضيحات حول مهام الوكالة. شكرا لك. سيدتي وسادتي، الآن نتوجه إلى الأخبار الجوارية والنشرة المحلية مع الزميل محمد رضا بوزيان.